راسین ونہِ واریاہ اصل کتھ حظ یُس اکھ گۄڈنِچ اکھ رِلیشنشِپ چھِ یُس ییٚمِس کہِ أمِس اِنسانس پٮ۪ٹھ حظ سٮ۪ٹھاہ ڈیٖپ کنٮ۪کشن چھُ پیٚوان یعنی کہِ سُہ گۄڈنیُک رِشتہٕ چھُ آسان أکِس اِنسانس پننِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ یتھ أسۍ ونان چھِ اٹیچمنٹ تُہۍ وٕچھِو عجیٖب کتھ چھِ یُتھ رِشتہٕ تۄہہِ پننِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ آسہِ خبر تۄہہِ اتھ کُن زوٚن چھا زانٛہہ کوٚرمُت سُے رِشتہٕ کٔرِو تُہۍ کنٹِنیوٗ ہر کٲنٛسہِ شخصس سۭتۍ پننہِ زندگی منٛز سُے رِشتہٕ آسہِ تۄہہِ پننِس بیٚنہِ تہٕ بٲیِس سۭتۍ سُے رِشتہٕ آسہِ تۄہہِ دوستس سۭتۍ سُے رِشتہٕ آسہِ تۄہہِ پننِس بٲژس سۭتۍ اتھ چھِ أسۍ ونان حظ اٹیچمنٹ یعنی کہِ بِذٲتی رِشتہٕ ییٚلہِ تُہۍ یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکہِ پھِرِ زایوٕ تمہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ رٔچھوٕ تۄہہِ امہِ ماجہِ کِتھ کٔنۍ رٔٹنو کھۄنہِ منٛز کِتھ کٔنۍ کوٚرنو تۄہہِ امہِ ماجہِ کمفٲٹ کِتھ کٔنۍ کوٚرنو تۄہہِ امہِ ماجہِ نالہٕ موت کِتھ کٔنۍ ٲسوٕ یہِ تُہنٛدٮ۪ن نیٖڈن یہِ حظ یہِ اٹینشن دِوان ییٚلہِ تُہۍ ودان ٲسوٕ کیٛاہ یہِ موج ٲسا تۄہہِ کھۄنہِ منٛز تُلان للناوان ییٚلہِ تۄہہِ بۄچھِ ٲس لگان کیٛاہ یہِ موج ٲسا سمجھان کہِ بچس لٔجِم بۄچھ تہٕ أمِس ٲس تمی وقتہٕ دۄد دِوان ییٚلہِ تُہۍ ودان ٲسوٕ ییٚلہِ ڈایپر اوس گنٛدٕ گژھان کیٛاہ یہِ موج ٲسا تمی ساتہٕ وۄتھان تہٕ وٕچھان کہِ بچس قوم اوٚدُر یہِ ڈایپر تہٕ یہِ بدلاوس یا ییٚلہِ تۄہہِ کھٮ۪ن اوس آسان ضوٚرتھ بۄچھِ ٲس لگان ییٚلہِ تۄہہِ کھوژان ٲسوٕ خوف اوس یِوان تُہۍ ٲسوٕ دپان کہِ أمِس ماجہِ یا مٲلۍ سٕنٛدِس کھۄنہِ منٛز گژھٕ بہٕ تمہِ ساتہٕ ٲسا یہِ موج تُہنٛز یِم نیٖڈ پوٗرٕ کران کِنہٕ یہِ موج ٲس آسان آوُر گرس منٛز باقٕے نیٖڈ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ کِنہٕ یہِ موج ٲسا آوُر آسان وٕچھنس کہِ صاف صفٲیی چھا کِنہٕ نہ کِنہٕ یہِ موج ٲس آسان آوُر خبر ہشہِ ہیہرن بتہٕ کھیوٚوا یِمن مےٚ کٲم کٔرا خانٛدار آم أمِس دیُتما یہِ صفٲیی چھا کھٮ۪ن چھا آز کیٛاہ کھٮ۪مو پوٚژھ آو أمِس کیٛاہ کوٚرُم اگر یہِ موج گۄڈٕ تُہنٛدِ جنم پتے یِمن خاص طور سۭتۍ گۄڈنِکٮ۪ن 2 ؤرین امی وقتہٕ چھِ حظ یِم اٹیچمنٹ بنان اگر یِمن 2 ؤرین تُہنٛز موج پریشان ٲس اگر یِمن 2 ؤرین تُہنٛدِس مٲلِس ماجہِ منٛز پانہٕ ؤنۍ فساد اوس اگر یِمن 2 ؤرین تُہنٛد مول اوس تُہنٛدِ ماجہِ سۭتۍ بُرٕ سلوٗکی کران بُرٕ برتاو کران أمِس مار دِوان اگر یہِ موج تُہنٛز اُداس ٲس اینٛگشس ٲس ڈپریس ٲس سُہ چھُنہٕ سوالٕے حظ کہِ یہِ موج کرِ تُہنٛدٮ۪ن نیٖڈن ہُنٛد کیر تُہنٛدٮ۪ن نیٖڈن ہُنٛد خیال تھاوِ اٹیچمنٹ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ حظ بنان اکثر چھِ بہٕ ونہٕ تۄہہِ برونٛہہ کٮ۪ن کینٛہن ویڈیوَن منٛز حظ یِم اٹیچمنٹ کِتھ کٔنۍ چھِ الگ الگ طریٖقن ہٕنٛز آسان کینٛہن ماجٮ۪ن تہٕ مالٮ۪ن چھِ یہِ حظ یہِ اٹیچمنٹ آسان یِم چھِ آسان بڑٕ اینٛگشس یعنی کہِ پریشان چھِ آسان خبر بچہِ زِندٕ چھا کینٛہہ ما گوس شاہ ما گوس بنٛد کھیوٚنا ٹھیٖک پٲٹھۍ نہ کھیوٚنہٕ تہٕ اکھ پریشٲنی گٔے یۄس عام چھِ آسان یۄس کہِ صحیح چھِ آسان بیٛاکھ گٔے سۄ اینٛگشس کہِ یہِ أمِس گوٚژھُم نہٕ کینٛہہ گژھُن یا یہِ چھِ آسان حظ پریشان اتھ گرس منٛز أمِس چھِ اینٛگزایٹی آسان تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ أمِس بچس منٛز یہِ اٹیچمنٹ بنان حظ اینٛگشس اٹیچمنٹ چھِ تتھ أسۍ ونان بیٛاکھ گٔے سۄ کہِ موج چھِ آسان بالکل نِگلیکٹفُل آوُر چھِ سۄ آسان گرٕ وٕچھنس صفٲیی چھُما بتہٕ چھُما سیُن چھُما صفٲیی کٔرما رشتہٕ دار آما ہشہِ کھیوٚما ہیہرن کوٚرما یِتھ کٔنۍ ہُتھ کٔنۍ یہِ چھِ آسان حظ باقین چیٖزن سۭتۍ پریشان یہِ چھنہٕ بچہِ سٕنٛدۍ نیٖڈ یِم چھِ آسان تتھ کُن چھُنہٕ یہِ پوٗرٕ اٹینشن ہٮ۪کان دِتھ کینٛہہ یا نوکری سۭتۍ چھِ زیادٕ آوُر آسان تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ بچہِ سٕنٛدۍ نیٖڈ چھِ حظ نِگلیکٹ گژھان یعنی کہِ أمِس چھُنہٕ ٹایمس پٮ۪ٹھ دۄد میلان ٹایمس پٮ۪ٹھ صفٲیی میلان نِندٕر نہٕ میلان آرام نہٕ میلان اٹینشن نہٕ میلان پیار نہٕ میلان محبت نہٕ میلان بچہِ چھُ آسان گنٹہٕ وادن ودان حظ تہٕ أمِس کُن چھُنہٕ کانٛہہ اٹینشن دِوان حظ کینٛہہ تہٕ یہِ قٕسمٕچ تہِ اٹیچمنٹ چھِ آسان تہٕ یۄسہٕ تۄہہِ اٹیچمنٹ پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ میلہِ یتھ یۄس بہتریٖن اٹیچمنٹ چھِ سۄ گٔے سِکیور اٹیچمنٹ ییٚتٮ۪ن کہِ تۄہہِ چھِ پاے کہِ کینٛہہ تہِ کیازِ گژھِ نہٕ یہِ مول تہٕ موج یُس چھُ یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ حظ حٲضِر تہٕ نٲظِر یِم چھِ میٲنۍ پروٹیکشن کران یِم چھِ مےٚ سیف تھاوان یِم چھِ مےٚ کیر کران کینٛہہ تہِ کیازِ آسہِ نہٕ یہِ مول موج چھُ مےٚ اتٮ۪ن تہٕ تتھ چھِ أسۍ ونان حظ سِکیور اٹیچمنٹ اگر تۄہہِ واقعی مول موج یِتھ کٔنۍ چھِنو رٔچھمٕتۍ سِکیورلی چھِنو رٔچھمٕتۍ ییٚتٮ۪ن کہِ تۄہہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ چھُ حظ یہِ اعتمِداد چھُ تۄہہِ کہِ مول تہٕ یا موج دۄشوے یِم حظ چھِ مےٚ خیال کران یِم حظ چھِ مےٚ سیف تھاوان یِم حظ چھِ مےٚ پروٹیکٹ کران اگر تۄہہِ اینٛگشس اٹیچمنٹ آسہِ یعنی کہِ یِہے پریشان ٲسِو تُہۍ مول موج آسہِ پریشان مول آسہِ نہٕ کُنہِ نظرٕے سُہ آسہِ آوُر یہِ حظ یہِ
پنس کاروبارس سۭتۍ موج تہِ آسہِ گرٕ کٮ۪ن صفٲیی تہٕ تۄہہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ اٹینشن میلان تُہۍ ٲسِو کھوژان ودان ٲسِو تُلنہٕ خٲطرٕ آسہِ نہٕ کانٛہہ تُہنٛزٕ کتھ آسہِ نہٕ کانٛہہ بوزنہٕ خٲطرٕ تہٕ تُہنٛز یِم تہِ اٹیچمنٹ چھِ یِم چھِ روزان انسِکیور بٔڑِتھ تہِ تہٕ اوے چھس بہٕ شُکریہ ییٚتٮ۪ن کران یہِ راسِین وۄنۍ یِم اصل کتھٕ کہِ یُس تہِ یہِ رشتہٕ چھُ سُہ چھُ گۄڈنیُک آسان حظ أمِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ تہٕ یتھ منٛز چھِ یہِ راسِیا یہِ تہِ ونان کہِ وٕچھمُت چھُکھ آمُت کہِ ییٚلہِ تہِ اَسہِ ایکسٹریٖم پیرنٹنگ چھِ آسان یعنی کہِ اگر أمِس بچس أسۍ زیادٕ خانہٕ ماجر کرو سُہ خانہٕ ماجر گوٚو یہِ تہِ یہِ ونہِ سُہ أمِس حٲضِر تہٕ نٲظِر کرو بدنہٕ دِموس نہٕ کینٛہہ ہر کانٛہہ چیٖز تھاووس فراہم بیٚیہِ ییٚلہِ غلطی کرِ تمہِ ساتہٕ تہِ أمِس بِلکُل فراہم کرو چیٖز أمِس اگر یہِ ہمساے بچن سۭتۍ بُرٕ سلوٗک کرِ تتھ تہِ ونوس نہٕ کِہیٖنۍ اگر یہِ چیٖز پھٕٹراوِ تتھ تہِ ونوس نہٕ کِہیٖنۍ دپوس ہے کینٛہہ چھُنہٕ پرواے لگہِ یہِ بلاے سورُے گژھِ ٹھیٖک یعنی کہِ اگر تُہۍ أمِس کانسِکوینس دِیو نہٕ کینٛہہ اگر تُہۍ کانسِکوینس مطلب گوٚو حظ نتیٖجہٕ دِیو نہٕ أمِس پننہِ بُرٕ بِہیویرُک تربیت دِیوس نہٕ صحیح ڈریکشن دِیوس نہٕ کینٛہہ تمہِ سۭتۍ تہِ چھُ ہٮ۪کان حظ بچس پٮ۪ٹھ اکھ بُرٕ اثر پیٚتھ تہٕ بیٚیہِ بیٛاکھ ایکسٹریٖم گوٚو حظ ییٚتٮ۪ن نہٕ کہِ بچہِ سٕنٛدٮ۪ن نیٖڈن چھِ أسۍ قدر کران کینٛہہ اگر بچہِ اُداس چھُ تہٕ أمِس ونو ہے اُداس چھا روزان مرٕد چھا ودان وۄتھ تھوٚد کر کینٛہہ یا وۄتھ نٮ۪ماز پر کیٛازِ چھُکھ اُداس یہِ چھُنہٕ صحیح یہِ چھُ گۄناہ چھُ منع چھُے ژےٚ یہِ غمگیٖن روزُن خۄش گژھِ روزُن وۄتھ خۄش روز یعنی کہِ تُہۍ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِموشنن چھِو نہٕ قدر کران امہِ بدلہٕ کہِ أمِس ؤنِو کہِ بیٹا کیٛاہ دٔلیٖل گٔے اوترٕ پٮ۪ٹھ وٕچھمَکھ ژٕ مےٚ ژٕ چھُکھ اُداس آسان ژٕ چھُکھ پریشان آسان وَلہٕ بہٕ چھَسے ییٚتہِ چانہِ خٲطرٕ وَن ژٕ مےٚ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ بہٕ بوزٕ چٲنۍ کَتھ اَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ ویلِڈیشن کَرٕنۍ یعنی کہِ أمِس بَچَس ہاوُن کہِ مےٚ چھُ تران فِکرِ کہِ کیٛاہ تھام پریشٲنی چھے ژٕ بہٕ چھَس چانہِ خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن أمِس نہٕ جج کَرُن اگر یہِ بَچہِ فیل گوٚو نمبر کم آیَس أمِس نہٕ اَمی ساتہٕ تیزر نہٕ کَرُن أمِس سۭتۍ أمِس نہٕ وَنُن ہے ژٕ چھُکھ آلُس چھُکھ پَران چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ بٔلکہِ أمِس وَنُن کہِ بچا ہے ساری مےٚ وٕچھ کہِ ژٕ ٲیی نمبر کم ژٕ چھُکھ اُداس باسان تہٕ بہٕ چھَس چانہِ خٲطرٕ ییٚتہِ اگر ژےٚ کَتھ آسی کَرٕنۍ یا کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بیٹا وٕنکٮ۪س آیہِ نمبر کم تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بیٚیہِ پھِرِ کرو محنت یا وَلہٕ مدد ما چھُے کَرُن کُنہِ چیٖزس منٛز ٹیوٗٹر ما چھُے ضوٚرتھ ہیلپ ما چھُے ہوم ؤرکہِ منٛز کَرُن تہٕ یِم چیٖز یعنی کہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِموشنل نیٖڈن ہُنٛد تہِ ہٮ۪س تھاوُن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن جذباتن ہُنٛد تہِ ہٮ۪س تھاوُن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن جسمٲنی نیٖڈن ہُنٛد تہِ ہٮ۪س تھاوُن پَلو چھُسا یہِ حظ یہِ پونٛسہٕ چھُسا لنچ چھا کھٮ۪وان چھا ٹھیٖک پٲٹھۍ صحت منٛد کھٮ۪ن چھُسا دوس چھِسا چکر کرناوان یِمن ہورٕ یورٕ نِمن تہٕ یِمن نیٖڈن ہُنٛد خیال تھاوُن تہٕ یہِ پیرنٹِنگ یۄس چھِ ییٚلہِ أسۍ رٕژ پیرنٹِنگ چھِ کران رٕژ نشو نما چھِ کران تمہِ سۭتۍ یِم چھِ أمِس بچس منٛز حظ پتہٕ ذہنی تکلیف تہِ کم وۄپدان یا یِہوے گرس منٛز یہِ ووٚن راسیا جی کہِ گرس منٛز یُس یہِ فتنہٕ فساد چھُ آسان أمِس بچس منٛز تہٕ یہِ چھِ ونان حظ اکثر یِم بچہِ چھِ أمِس نِش یِوان یِم پریشان چھِ آسان گرن منٛز چھُ فتنہٕ فساد آسان تہٕ مٲلِس ماجہِ چھُنہٕ یہِ آیڈیا تہِ آسان حظ کہِ سانہِ فتنہٕ فساد سۭتۍ چھُ سٲنِس بچس بُرٕ اثر پیومُت حظ تِم چھِ ونان أمِس کیٛاہ دٔلیٖل أمِس سۭتۍ چھُ سورُے أمۍ سۭتۍ چھُ سکوٗل تہِ چھُس پونٛسہٕ تہِ چھُس یہِ کیٛازِ چھُ پریشان یہِ لڑٲے حظ چھِ سٲنۍ أمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ یہِ اثر پیوٚن یہِ چھُنہٕ کٲم کران یہِ چھُنہٕ ہوم ؤرک کران تہٕ یِم چیٖزن ہُنٛد اگر أسۍ ہٮ۪س تھاوو حظ تہٕ أسۍ کۭژاہ أمِس بچس منٛز برٛونٛہہ کُن ذہنی تکلیف یِم چھِ یِم ہٮ۪کو پرٛوینٹ کٔرِتھ بھلے چاہے جِنیٹِکلی کیٛازِ آسہِ نہٕ اَسہِ جِنیٹِکلی کیٛازِ آسہِ نہٕ اَسہِ منٛز ڈِپریشنٕچ تعداد زیادٕ اینزایٹی ہٕنٛز تعداد زیادٕ تہٕ مگر اکھ یہِ رٕژِ پیرنٹِنگ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان حظ أسۍ بچس منٛز یِم چیٖزن ہٕنٛز پرٛوینشن کٔرِتھ تہٕ رٕژ پیرنٹِنگ گوٚو نہٕ پٔرفیکٹ پیرنٹ وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھُ حظ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ منٛز چھِ غلطی گژھان بہٕ چھَس اکھ موج حظ مےٚ چھِ دۄہس منٛز 1,000 غلطی گژھان پنُن بچہِ رچھنس منٛز غلطی کٔرِو بلکہِ زورٕ زار تہِ کٔرِو غلطی بچس روب کرُن کینٛہہ مسلہٕ چھُنہٕ ہر کانٛہہ مول چھُ بچس حظ روب کران أمۍ سٕنٛدِ بہبوٗدی خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِ بلٲیی ہٕنٛدِ خٲطرٕ مگر اگر کانٛہہ چیٖز تۄہہِ أمِس بچس سۭتۍ یہِ حظ اکھ رُت تہٕ صحیح کنیکشن تھاونس منٛز مدد کرِ سُہ کٔرِو تہٕ سُہ رُت تہٕ بہتریٖن کنیکشن چھُ میلان ییٚلہِ أسۍ پنٕنۍ غلطی چھِ قبوٗل کران حظ اگر تۄہہِ غلطی کٔر أمِس بچس روب کوٚر أمِس بچس اپُز ووٚن أمِس بچہِ سُنٛد خیال تھوٚو نہٕ کینٛہہ تہٕ أمِس بچس سۭتۍ گٔژھِتھ دوٚپُس بیٹا آی ایم ساری مےٚ گٔے غلطی
مے پزِ نہٕ یِتھ کٔنۍ ژےٚ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ بیٹا بہٕ ٲسٕس آوُر آز اوس مےٚ شرارت آز اوس مےٚ نوکری بہٕ ٲسٕس واریاہ تھٔچمٕژ مےٚ وٕچھ کہِ ژےٚ منٛگیوتھ مےٚ کینٛہہ تہٕ مےٚ دِتُے نہٕ ژےٚ کُنَتھ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ یا بیٹا بہٕ ٲسَے یَتھ فونَس پٮ۪ٹھ ہُمِس آنٹی سۭتۍ کَتھ کَران یا بہٕ ٲسٕس یہِ سوشَل میٖڈیا وٕچھان ژٕ آکھ مےٚ نِش یہِ کَتھ کَرنہٕ مےٚ کوٚرُکھ ژٕ اِگنور آی ایم ویری ساری مےٚ گٔے غلطی مےٚ دیٖزِ معٲفی وَلہٕ وٕنکٮ۪س چھَسَے بہٕ چانہِ خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُے ژےٚ وَنُن ضوٚرَتھ ما چھُے ژےٚ کینٛہہ یُس یہِ أسۍ حظ اَتھ چھِ أسۍ وَنان رِپیر گوٚو غلطی کٔر تَمہِ پَتہٕ أمِس بَچَس سۭتۍ أمِس بَچَس نِش گژھُن تہٕ وَنُن کہِ بیٹا ژٕ وٕچھتَس بہٕ یہِ غلطی کَران کیُتھ باسیو ژےٚ کیٛاہ باسیو ژےٚ کیٛاہ گوٚو ژےٚ محسوٗس کیٛاہ چھُے ژےٚ باسان ممی ڈیڈیَن کیٛازِ کٔر یہِ غلطی تہٕ پَتہٕ معٲفی ہیٚنۍ یہِ چھُ حظ بَڑٕ اَکھ رُت چیٖز آسان أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِس ذہنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ اَکھ سٮ۪ٹھاہ نٔرچَر کَران أمۍ سٕنٛدِس ذہنَس تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس باسان کہِ نہ مول تہٕ موج یُس چھُ یہِ تہِ ہیٚکہِ غلطی کٔرِتھ کیٛازِکہِ یِم تہِ چھِ اِنسان تہٕ اِسلیے اگر مےٚ غلطی کٔر تہٕ یہِ چھُنہٕ زیادٕ اُداس گژھان حظ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ زیادٕ پنٛنِس پانَس یہِ فیلیر محسوٗس کَران کینٛہہ ییٚلہِ أمِس چھُ باسان کہِ نا مےٚ تہِ کٔر غلطی تہٕ نَتہٕ اگر تَتھ برعکس مول موج أمِس وَنہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ غلطی کَران أسۍ چھِ خۄدا تعالیٰ أسۍ چھِ بَبہٕ خۄدا تہٕ اَسہِ گٔے نہٕ غلطی کینٛہہ ژٕ چھُکھ نہٕ سٲنۍ کَتھ مانٲنی تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس بَچَس منٛز تہِ رِجِڈِٹی پٲدٕ گژھان حظ أمِس بَچَس منٛز تہِ یہِ پٔرفٮ۪کشَنِزٕم پٲدٕ گژھان أمِس بَچَس چھُ باسان کہِ مےٚ تہِ چھَنہٕ غلطی کَرٕنۍ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ میون مول موج چھُ غلطی کَران بہٕ کیٛازِ کَرٕ غلطی تہٕ ییٚلہِ تہِ وۄنۍ یہِ غلطی کَرِ أمِس چھُ باسان ہاے ہے بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ رٔدی اِنسان بہٕ چھُس دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ رٔدی اِنسان مےٚ نَے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تَگان بہٕ چھُس اَکھ فیلیر تہٕ یِم چیٖزَن ہُنٛد چھُ تھوڑا سا ہٮ۪س تھاوُن حظ تہٕ یِہوٚے ٲس راسیا اَسہِ یَتھ منٛز یَتھ سٮ۪گمٮ۪نٛٹَس منٛز وَنان تہٕ ؤلِو بوزو بیٚیہِ راسیا جِنہِ زبٲنۍ بیٚیہِ تہِ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان یہ تو بالکل عام سی چیز ہے ہی ہماری سوسائٹی میں اگر اف وی تھنک سوشلی کے حساب سے اچھا یہ تو سوسائٹی میں عام ہے ہم لوگ سنتے ہیں یہ ایز باہر جب نکلتے ہیں تو آپ ایز اے پروفیشنل اب آپ اپنے آفس میں ہیں تو ان چیزوں سے جب آپ کو پیشنٹ آتے ہیں ان سب سوسائٹل پرابلمس کی وجہ سے کیا دیکھتے ہیں آپ کی کیسے آپ کے پیشنٹ میں ذہنی دباؤ پڑا ہوتا ہے بیکاز آف دیز ایشوز There are many things. ڈپریشن ویری کامن مطلب مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی عورتیں آتی بیکاز اٹ از دیر ڈپریشن از ٹوائس ان وومن دین ان مین یہ تو جینیٹکلی ہے اٹس دیر آلویز اٹ از گوئنگ ٹو بی دیر بٹ انفارچونیٹلی ڈپریشن انگزائٹی مجھے لگتا ہے کشمیر میں اٹس ویری مجھے لگتا ہے جس کو انگزائٹی نہیں ہوگی وہ شاید کشمیر میں ہر گھر میں ایٹ لیسٹ 2 یا 3 لوگ جن کو اینگزائٹی ہوگی اینڈ جب بھی میں بولتی ہوں نا اینگزائٹی کے یہ سمٹمس ہیں اینڈ ایوری ون از لائک ہاں یہ تو ہمیں بھی ہے ہم بیکاز دے ڈونٹ ایون نو دے تھنک کہ یہی زندگی ہے اینگزائٹی ڈپریشن او سی ڈی مطلب دیر آر سو مینی تھنگس سوشل اینگزائٹی اس کے بعد جی اے ڈی جنرلائزڈ اینگزائٹی مطلب میں باسان اٹ از ایوری ویئر ان وومن کہ جنرلائزڈ اینگزائٹی ہر ایک مطلب آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہیں جو کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے جو گیسٹرینٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے بٹ دے شوڈ بی in the office of a psychologist or a psychiatrist. Why? Because وہ somatic symptoms لے کے آتے ہیں ہمیں stomach کو درد ہے سر کو درد ہے ہارٹ میں پین ہے ہارٹ palpitation ہے what is that? That is because you are not able to deal with the anxiety وہ پھر آپ کے فزیکل سمٹمس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی کشمیر میں جو بولے گی کہ مجھے ہارٹ پالپٹیشن نہیں ہوتی ایوری وومن از دیر جو بولتی ہے کہ مجھے دل بے چین یا مجھے اداسی بہت زیادہ ہے مجھے بے چینی بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے ہارٹ جیسے منہ کو آیا ہے دس از ویری کامن انفارچونیٹلی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ انگزائٹی ہے راسیہ یہ بتائیں جسٹ آؤٹ آف کیوریاسٹی میں سوچ رہی ہوں تو یہ بتائیں راسیہ جیسے آپ کو یہ جو بھی عورتیں آتی ہیں آپ کے پاس ود سمٹمز آف اینگزائٹی ڈپریشن کتنے لائک ایوریج حساب سے کتنے ان عورتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ گھر پہ بالکل فرسٹ کلاس ماحول ہے یعنی کہ کوئی ان میں سے کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے کہ گھر پہ کچھ پریشانی ہے سب بولتے ہیں بھائی گھر پہ تو بہت اچھا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پتہ نہیں مجھے یہ کیوں ہوتا ہے ایسے پہ کن عام طور پہ سو اٹس دا نہ
I don't think ایک ہوگا جس کو heredity ہوگا. But unfortunately none. I have never seen someone جو مجھے بولے گا ہاں ہمارے گھر پہ تو سب ٹھیک ہے اور ہمیں. And you know, share a little more. I'm just curious کہ تھوڑا سا اور بتا دیں ہم آپ. you know, unfortunately آپ جب لڑ رہے ہیں نا گھر پہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بچے کو کتنا نیگیٹو افیکٹ اور کانسیکوینسز اس کی وجہ سے ہوگی. رائٹ, بیکاز ہم بولتے بچہ ہے سمجھے گا کیا. رائٹ, بٹ دیٹ بچہ از سینگ ایوری تھنگ ہی از آبزرونگ اور شی از آبزرونگ مائنیوٹ ڈیٹیلس, اور وہ دیکھ رہا ہے. جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے وین آئی گو ٹو دیئر ہسٹری اینڈ دیئر روٹ کازز اٹ از آلویز لائک کہ ہمارے ماں باپ لڑ رہے ہیں, ہمیں اینگزائٹی ہے. بارڈر لائن از آن رائز ان وومن. مجھے لگتا ہے آج کل جتنی بھی لڑکیاں ہیں, مطلب آئی وونٹ سے سب, بٹ اٹ از آن رائز. وائی از اٹ؟ بیکاز آپ کو فیملی میں اتنے ایشوز آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ سفر کر رہا ہے, آپ کے مطلب میرائٹل ڈسکارڈز اتنے ہیں فیملی میں, اینڈ دین دے آر ٹیلنگ می ہم نے کیا کیا. وی آر ناٹ, مطلب دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ نا کہ ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کو کتنا سفر ہونے کو مل رہا ہے. I had a patient some days back, she told me کہ extreme case of anxiety, extreme case of depression, extreme case of self-esteem issues, مطلب اتنا سیویئر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. She feels like, she told me, what is the reason of my life, مطلب میں کیوں ہوں زندگی میں, I want to kill myself, literally these are her words, right? And when I talked to her mother, she was like, ہاں ہم نے کیا کیا تو کیا ہوا, ہم لڑ رہے تھے, اس کو کیا ہوگا اس سے. یہ ہم اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہماری لڑائی سے ہمارے بچوں کو افیکٹ ہونے والا ہے, ہماری جنریشنز تباہ ہونے والی ہے. اٹس ناٹ جسٹ فزیکل ایلمنٹس سے تباہ ہو رہی ہے, مینٹل ہیلتھ سے آپ کے بچوں کی, مطلب آپ کی نسلیں تباہ ہو سکتی, لٹرلی آپ کی نسلیں تباہ ہو سکتی ہے. ہم بس سوچ نہیں رہے اس بارے میں. ہاں آفٹر کووڈ دیر از اے رائز کہ اب آپ میں اویئرنیس ہے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے, بٹ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو انسان مطلب لٹرلی بیڈ سے اٹھنے کا من نہیں ہو رہا ہے, اس کو کھانے کا من نہیں ہو رہا ہے, اس کو پینے کا من نہیں ہو رہا ہے, اس کو لٹرلی منہ دھونے کا من نہیں ہو رہا ہے, برش کرنے کا من نہیں ہو رہا ہے, وہ نہا نہیں رہا ہے, وہ ڈیلی ایکٹیویٹیز, ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز جس کو ہم بول رہے ہیں وہ اس کی امپیئر ہو رہی ہے. رائٹ, وہ غصہ کر رہا ہے, وہ اکیلے رہ رہا ہے. ہم بولتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں, آج تو سب ہی رہتے. کیوں رہتے ہیں ہم نے, کیسے, مطلب کشمیر واز دا سوسائٹی جو بہت سوشل تھی, مطلب ایوری ون, مطلب I belong to a generation, I am in my 20s, right? تو اتنا مجھے پتا ہے کہ میرے ماموں, میرے ماما کے کازنز, میرے ماما کے سیکنڈ کازنز کون ہے. ایون I know my neighbors. But آج if I am seeing my cousins who are in their ارلی 20s یا ٹینز میں, دے ڈونٹ نو ان کے رشتے ماموں پھوپھی وہ بھی ہاں اوکیجنلی, مطلب وی ور دا پیپل جو بہت سوشلی انوالوڈ تھے. بٹ آج کل ہمارا بچہ سوشل آئسولیشن میں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. آج کل ہمارے بچے نے ورچولی اتنی لائف کریٹ کی ہے کہ سامنے بیٹھا ہے اس کو دکھ ہی نہیں رہا ہے میری ماں کیا بات کری ہے, مطلب دے ہیو ٹو لٹرلی شاؤٹ اس کا اٹینشن مطلب لینے کے لیے. یا آج کل بچہ ورچولی, آئی ہیڈ سو مینی کیسز کہ اڈکشن ہے, فون کی اڈکشن ہے. I have so many cases جہاں پہ, and that is an escapism. آپ کیا کر رہے ہیں فون کے ساتھ, آپ کو ریالٹی نہیں فیس کرنی ہے, آپ اسی لیے ورچولی کھو رہے. آپ کو اسکیپ کرنا ہے اپنی لائف سے, آپ کو اسکیپ کرنا ہے آپ کے گھر کے ماحول سے, تو آپ ورچولی کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے. کیا وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو کہ کیوں بچہ جو ہے وہ اسکیپ کرنا چاہتا ہے, کس چیز سے اسکیپ کرنا چاہتا ہے وہ بچہ؟ لائک I'm just saying کہ آپ مجھے تو اپنے ایکسپیرئنس, لائک جو آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وائی از دا, یہ بچہ کیوں اسکیپ کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹین ایج میں مجھے کوئی ایسا بچہ آیا ہوگا جس نے بولا ہوگا میرے گھر پہ کمپیرزن نہیں ہے. کمپیرزن, بیسک تھنگ, کازن نے اتنے مارکس لائے, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس نے یہ کیا, اس نے ٹاپ کیا, 1 مارکس تمہیں اس سے کم کیوں آیا.
I had a patient, she told me I secured 98%, but मेरी माँ ने बोला तुम्हारे 2% कहाँ है? She was not proud of the 98%. She was telling her तुम्हारे वो 2% कहाँ है? Why are you even alive? तुम्हारे वो perfection इतना हो गया है. We need everything to be picture perfect. क्यों? मतलब लाइफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पिक्चर परफेक्ट. वी हैव टू एक्सेप्ट कि फ्लॉज हो गए, हमारी जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती है. और वही परफेक्शन फिर वो कैसे बच्चा इनकलकेट करता है खुद में, उसको खुद भी समझ नहीं आता है. मतलब हमें चाहिए कि मूवीज में जो हो रहा है ना वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली आई विल टेल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. हमारे घर वाले, मैंने हमेशा सुना है 10th क्लियर करो फिर खुशियां ही खुशियां है, 12th क्लियर करो फिर खुशियां ही खुशियां है, MBBS की सीट निकालो फिर खुशियां ही खुशियां है. राइट. एंड दैट guy or girl is not happy after that, क्योंकि you are working on IQ, आप उनको रेस में दौड़ा रहे. What about your emotional coefficient? What about your social coefficient? उनका क्या? आप क्यों नहीं उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं? मतलब आप क्यों नहीं उनको सिखा रहे हैं कि इमोशनल रेजिलियंस भी कोई बात होती है? स्कूल्स में देयर इज नथिंग अबाउट इमोशनल रेजिलियंस, देयर इज नथिंग अबाउट कि हाँ फेलियर्स भी आ सकते हैं. फेलियर्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ ना. हम फेलियर्स के बगैर मतलब देयर इज नो लाइफ. राइट. अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. राइट. आप नहीं बिलीव करेंगे कितने लोग आते हैं कि नीट नहीं क्वालिफाई हुआ, आप क्या जिंदगी का फायदा? देयर इज नथिंग. एंड यू कैन नॉट क्वालिफाई नीट. हर एक बच्चा नहीं डॉक्टर बन सकता है ना. कैसे ये पॉसिबल है कि हर बच्चा डॉक्टर बनेगा या हर बच्चा इंजीनियर बनेगा? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. मतलब आई हैव अ पेशेंट, शी हैज सिवियर परफेक्शनिज्म. मसला क्या है? कंपैरिजन इतना हुआ है घर पे, इतना हुआ है. शी वॉज पोजिशन होल्डर, शी वॉन्टेड टू बी a neuro ये scientist, right? But unfortunately उसको, she is always like, I was so curious about knowing different things, right? But उसको इतना प्रेशराइज किया है तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. क्यूरियोसिटी खत्म हो गई लिटरली. एंड शी टोल्ड मी परसों, आई हैव डिसाइडेड अगर इस बार मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, अगर मेरा 18th को नीट होगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुझे पता चलेगा कि मेरा नहीं हुआ, 19th को आई विल किल माई सेल्फ. These are her words. Literally, these are her words. And unfortunately, हम देख ही नहीं रहे इस चीज की ओर कि कितने suicides हो रहे हैं. कितने, मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, कितने मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, कितने लोग होते हैं. हम बात ही नहीं कर रहे किसी से कि डीपर लेवल पे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. हम अपनी जिंदगी में इतना बिजी है और किसी प्रोडक्टिव चीज में बिजी नहीं है. हम फोन स्क्रोलिंग में बिजी है. अगर घर में 4 लोग हैं ना, हर एक के पास फोन है और हर एक स्क्रोल कर रहा है. फैमिली टाइम है ना, वहां पे भी स्क्रोलिंग चल रही है. खाना जब खा रहे हैं वहां पे भी स्क्रोलिंग हो रही है. स्क्रोलिंग नहीं हो रही है तो वीडियोस चल रहे. मतलब एटलीस्ट मेक सम टाइम फॉर योर फैमिली नो. बच्चे छो आसान वही मैं बासान 1-2 साल का कोको मेलन चलाओ. क्यों? मतलब जितना आई रिमेम्बर, हमें जानवर दिखाए जाते थे, हमें बाहर ले जाया जाता था, हमें दिखाया जाता था ये देखो कौवा है, ये देखो गाय है, और फिर खाना खिलाया जाता था. वी कैन नॉट, शॉर्टकट पेरेंटिंग नहीं चल सकती है. ऐसे नहीं हो सकता है. आप ऐसे अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते. सो बेसिकली ऐसा लगता है रासिया कि कॉम्बिनेशन है चीजों की. जब आप ये कहते हैं परफेक्शनिज्म, कंपैरिजन, अगर हम फिर बात करें कि कहाँ से आ रहा है ये, क्यों है माँ बाप इतने परेशान, क्यों है माँ बाप इतने एंग्शियस कि हमारे बच्चे का 100% आना चाहिए. क्यों कर रहे हैं माँ बाप कंपेयर कि उसका बच्चा यहाँ गया. ये कहाँ से आ रहा है ये सब? तो हम बोलते हैं जुबान से, वी टेल हमें यकीन है अल्लाह ताला पे, हमें यकीन है अल्लाह ताला पे, बट ऑन अ डीपर लेवल नहीं, हमें नहीं यकीन है. क्योंकि हमें फिर इतना टेंशन नहीं होना चाहिए हमारा बच्चा क्या करेगा, कहाँ पहुंचेगा. जहां से उसको रिजिक मिलना होगा वहां से उसको मिल जाएगा. वहां से उसको अल्लाह ताला ने वो रिजिक लिखा होगा. अगर हम तवक्कुल रखेंगे, शुक्र, सब्र, तवक्कुल, दुआ, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है. हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को भी, अपने बच्चों की जिंदगी को भी, जो हमारे इर्द गिर्द है उनकी जिंदगी को भी. You cannot control everything. You cannot control your life.
At the end, we don't have anything. We have just a moment. क्योंकि we don't know next पल में क्या होने वाला है. We don't know अभी हम बात कर रहे हैं, कल को मे बी में नहीं होगी. And that is not in my control. हम कितना ऐश्वर्युक बात था तुमुल था जमा करे थे. हमें नहीं पता है ना हम साल तक रहने वाले भी है या नहीं. हम क्यों हर चीज के साथ इंशाल्लाह बोलते हैं? अल्लाह ने चाहा तो. We don't know if it is going to happen or not. Then why are you controlling? Why do you want कि हम हर एक चीज को कंट्रोल करें? Just whatever. Teach your kid कि मेहनत करो. देने वाला अल्लाह ताला है. और teach your kid कि एक जगह से नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह से. मतलब हम अपने बच्चे को क्यों नहीं हर मतलब मल्टी टैलेंटेड बनाएंगे? हम क्यों अपने बच्चे को एक ही फील्ड में पिसवा रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने बच्चे को बोलेंगे ट्राई को करिकुलर एक्टिविटीज, ट्राई स्पोर्ट्स. देयर आर मेनी किड्स हु कम टू मी एंड मैं उनको बोलती हूँ बेटा आपकी हॉबीज क्या है, बेटा आप फ्री टाइम में क्या करते? वो बोलते पढ़ाई, जस्ट पढ़ाई. आप अपनी लाइफ को एक पिलर पे खड़ा कर रहे हैं, दैट इज पढ़ाई. वो पिलर गिर जाता है, आपका बच्चा बोलता है अब तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में मतलब रहने के लिए. आई रिमेम्बर मैं नीट की कोचिंग कर रही थी, तो आई रिमेम्बर अक्सर उठाते हैं ना टीचर्स एंड दे आस्क यू व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू. तो एक बच्चे को बोला गया था अगर नीट नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? एंड उसका जवाब था मैं मार डालूंगा खुद को. दीज वर हिज वर्ड्स एंड दिस इज स्टिल स्टक इन माई माइंड. और मुझे उसका चेहरा याद है. और एक वो मजाक में बोलना, ही सेड इट विद वेरी सीरियस फेस, मतलब ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट, राइट? क्योंकि हमने उस बच्चे को उसी पिलर पे खड़ा किया, पढ़ाई 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 पढ़ाई. हम क्यों नहीं उसको बोलते स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, वैल्यूज देखो, मॉरल्स देखो, हॉबीज देखो, मी टाइम खूबसूरत बनाओ, बाकी चीजें देखो, को करिकुलर चीजें देखो. आप बाकी चीजों में भी तो उनको देख सकते हो. उनके वो बोल मतलब देयर आर मेनी पेरेंट्स हु टेल ये वक्त जाया करना हुआ, इसमें क्या स्कोप है? आज से कुछ साल पहले साइकोलॉजी में भी कोई स्कोप नहीं था. आज से कुछ साल पहले नहीं मानते थे कि हाँ साइकोलॉजिस्ट भी कुछ है. बट इवेंचुअली दुनिया आगे बढ़ रही है ना. आज सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं है, आज बाकी फील्ड्स भी है. देयर आर मेनी IAS ऑफिसर्स, देयर आर मेनी KS ऑफिसर्स. आई हैव इंटर्न, आई हैड एन इंटर्न, शी इज राइट नाउ KPS ऑफिसर. अगर उसके माँ बाप ने भी उसको यही बोला होता कि डॉक्टर और इंजीनियर बनो, तो वो KPS नहीं बनती, राइट? There are many people who are trying different things. Don't be rigid. You need to be flexible. लाइफ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी लाइफ आपकी खूबसूरत होगी. आपको ये एक्सेप्ट करना है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. जो आज से 20 साल पहले हो रहा था, आज भी वही अपॉर्चुनिटीज नहीं है. Just don't try to control everything around you. Trust Allah. Let it be. आप अपनी मेहनत करो. फेलियर्स आएंगे, आप अपने बच्चे को तैयार कीजिए उस चीज के लिए. ये मत बोलिए 10th क्वालिफाई करो फिर खुशी आई खुशी. लिव इन द मोमेंट. नो, फिर वो बच्चा वो चीजें जो कॉस्टली होती है, हाँ ये उस दिन के लिए रखूंगा ना. अक्सर आई हैव दिस हैबिट, जब भी मैं कुछ लाती हूँ आई यूज इट दूसरे दिन ही. तो माई मदर ऑफन टेल्स मी कि तुम लाती हो और यूज करती हो. मैं उसको बोलती हूँ मुझे नहीं पता है ना कि कल तक मैं रहूंगी या परसों तक मैं रहूंगी, तो मैं क्यों किसी बड़ी खुशी का वेट करूं? I will celebrate my small moments of life. I will celebrate small happinesses. Right? Why do I have to wait for? क्योंकि बड़ी खुशियां आपकी जिंदगी में बहुत कम आती है. आपने कहीं क्वालिफाई किया, आपकी जॉब, आपकी किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी शादी, आपके बच्चे, ये बड़ी खुशी है. बाकी तो आपको छोटी छोटी खुशियां ही ढूंढनी है ना. यू हैव टू क्रिएट योर हैप्पीनेस. यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर हैप्पीनेस. दैट इज व्हाट मैटर्स.